Incwadi yokuqala umpostoli uJohane, isahluko 1. Lokho kwakukhona kwasekuqaleni sakuzwa, sakubona ngamehlo ethu, sakubheka nezandla zethu zakuphatha okwezwi lokuphila. Lokho kuphila kwabonakaliswa sakubona, siyaqinisa sishumayeza, lokhu kuphila okuphakade kwakukhona kuyise kwabonakaliswa kithina. Lokho esikubonileyo sakuzwa, sinishumayeza khona nani ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi. Kepha thina sinenhlanganyelo noyise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Sesiyanilobela lokhu ukuze intokozo yenu iphelele. Nanti izwi esalizwa kuye sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama bukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye, sibe sisahambe ebumnyameni sinamanga, asenzi iqiniso. Kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu, indodana yakhe, liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono siyasikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile olungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sithi asonanga, simenza umqambimanga nezwi lakhe alikho kithi. John 2. Batwana bami, nginilobele lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise, uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambimanga, iqiniso alikho kuye. Kepha ugcina izwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu luphelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Lo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokho ahamba yena. Bathandekayo, anginilobele umyalo omusha, kodwa umyalo omdala enaniwe kwasekuqaleni. Umyalo omdala uyizwi enalizwayo. Futhi nginilobela umyalo omusha, owuwona oyiqiniso kuye nakini, ngokuba ubumnyama buyakudlula nokukhanya kweqiniso sekuyakhanya. Lo othi usekukhanyeni abe ezonda umzane wakhe usesebumnyameni kuze kube kalokhu. Othanda umzane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Kepha ozonda umzane wakhe sobumnyameni uhamba ebumnyameni, akazi lapho eyakhona, ngokuba ubumnyama buwaphuphuzekisile amehlo akhe. Nginilobele nina bantwanyana, ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Nginilobele nina boyise, ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele nina zinsizwa, ngokuba nimnqobile omubi. Nginilobele bantwanyana, ngokuba niyamazi uyise. Nginilobele boyise, ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele zinsizwa, ngokuba ninamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile omubi. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadliwa kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Bantwanyana, sekuyisikhathi sokugcina njengalokho nezwa ukuthi umphika uKristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi, ngokuba uma babengabakithi babeya kuhlala nathi, kodwa baphuma kuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Nina nokugcotshwa okuvela kongcwele niyazi nonke. Anginilobelanga ukuba ningalazi iqiniso, kodwa ngokuba niyalazi, nangokuba akukho manga avela eqinisweni. Ngubani ongumqambimanga uma kungesiyo ophika ukuthi uJesu unguKristu na?
nguye ongumphiki uKristu ophika uyise nendodana. Yilona lo ophika indodana kanaye uyise, ovuma indodana unaye noyise. Lokho enakuzwayo kwasekuqaleni makuhlale kinina, uma kuhlala kini enakuzwayo kwasekuqaleni nani niyakuhlala kuye indodana kuye uyise. Yilesi sithembiso yena sithembisa sona, ukuphila okuphakade. Ngani lobela lokho ngabo abanidukisayo? Nina-ke ukugcoba enakwamukela kuye kuhlala kini, anidingi ukuba nobani anifundise, kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisa khona ngakho konke kuyiqiniso, akusiwo amanga, nanjengokuba kunifundisile hlalani kuye. Nakalokhu bantwanyana hlalani kuye, ukuze nxa ebonakala sibe nesibindi, singabi namahloni, sinyibe kuye ekubonakaleni kwakhe. Uma nazi ukuthi ulungile, yazini ukuthi yilo nalo owenza ukulunga uzelwe nguye. John 3. Bhekani uthando olungaka sinike lona uBaba, lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, futhi siyibo. Ngalokho izwe alisazi ngokuba alimazanga yena. Verse 2. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akabonakale siyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliso siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalelo themba kuye bazihlambulula njengoba yena ehlambulukile. Bonke abenza isono bayeqa nomthetho, ngokuba isono singukweqa umthetho. Senazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse izono, akukho sono kuye. Lo ohlala kuye akoni, lo onayo akambonanga futhi akamazi. Bantwanyana, maningadukisa umuntu owenza ukulunga ulungile, njengoba yena elungile. Owenza isono ngowasisathane, ngoba usathane uyona kwasekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Lo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono, ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane. Lo ongenzi ukulunga akasiyo kaNkulunkulu, naye ongamthandi umzalwane wakhe. Nanti izwi enalizwayo kwasekuqaleni lokuba sithandane. Kungabi njengoKhayini owaba ngomubi, wabulala umfowabo. Wambulalelani na? Ngokuba imisebenzi yakhe yayimibi, kepha eyomfowabo yayilungile. Ningamangali bazane uma izwi linizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni, ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi ekufeni. Lo ozonda umzane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulalo nokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Uthando silwazi ngalokhu ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Kepha yena onemfuyo yezwe, ebona umzane wakhe eswele, amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Ngalokho siyazi ukuthi singabeqiniso, siyakuzithulisa izinhliziyo yethu phambi kwakhe. Ngokuthi uma inhliziyo yethu isilahla, uNkulunkulu mkhulu kunenhliziyo yethu, futhi uyazi konke. Bathandekayo, uma inhliziyo engasilahli, sinesibindi kuNkulunkulu. Nesikucela siyakwamukeliswa nguye, ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senza ukuthandekayo ebusweni bakhe. Yilo umyalo wakhe, ukuba sikholwe egameni lendodana yakhe uJesu Kristu, sithandane njengoba asinika umyalo. Ogcina imiyalo yakhe uhlala kuye, naye uqobo uhlala kuye. Siyazi ngalokho ukuthi uhlala kithi ngaye umoya asinike yena. Incwadi kaJohane wokuqala isahluko 4. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni. Yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu,
Bonke omoya bavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Lo moya ongamvumi uJesu akasiyo kaNkulunkulu, lo ngowamphika uKristu enizwe ngayo ukuthi uyeza nangalokhu usefikile ezweni. NingabakaNkulunkulu nina abantwanyana, nibahlulile ngokuba lo okini mkhulu kunaye osezweni. Bona bangabezwe, ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singabankaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Bathandekayo, masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lukulokhu lungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simelwe ukuthandana. uNkulunkulu akazange abone muntu. Uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi nothando lwakhe luphelele kithi. Ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye naye kithi ngokuba usiphile okukamoya wakhe. Thina sibonile, siyafakaza ukuthi uyise wayithuma indodana ibe ngumsindisi wezwe. Lo uvuma ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye naye kuNkulunkulu. Thina siyalwazi, siyakholwa yilo lolu thando uNkulunkulu analo kuthina. uNkulunkulu luthando, nohlala othandweni uhlala uNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye. Ngalokho uthando luphelelisiwe kithi, ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulela, ngokuba njengalokho enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe. Akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba, ngokuba ukwesaba kunesijeziso, nowesabayo akaphelele othandweni. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzane wakhe, ungumqambimanga, ngokuba ongathandi umzane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu angambonanga. Yebo, lo myalo sinawo uvela kuNkulunkulu wokuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzane wakhe. Incwadi kaJohane isahluko 5. Yilo nalo okholwa ukuthi uJesu nguKristu uzelwe nguNkulunkulu, nalo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu nxa sithanda uNkulunkulu senza imiyalo yakhe. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe ayinzima. Ngoba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Ngubani onqoba izwe uma kungesiyo okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Nguye lo oweza ngamanzi nangegazi, uJesu Kristu, kungengamazi odwa, kodwa ngamanzi nangegazi, nomoya ongofakazayo ngokuba umoya uyiqiniso. Ngokuba bathathu abafakazayo, umoya namanzi negazi, labo abathathu bavumelana entweni inye. Uma samukela ubufakazi babantu, ubufakazi baNkulunkulu bukhulu kunalobo, ngokuba ubufakazi baNkulunkulu buyilobu abufakazile ngendodana yakhe. Okholwa indodana kaNkulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa uNkulunkulu umenze umqambimanga, ngokuba engakholwanga ngobufakazi uNkulunkulu abufakazile ngendodana yakhe. Yilobu bufakazi ukuthi uNkulunkulu usuphile ukuphila okuphakade, nalokhu lokhu kuphila kusendodaneni yakhe. Onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Nginilobele lokho kuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade nina enikholwa egameni lendodana kaNkulunkulu. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo esikucele kuye.
Uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa, makacele uyakumnika ukuphila ekunika laba benza isono esingesiso esokufa. Sikhona isono sokufa, ngisho kuba kucelwe ngaleso. Konke okungalungi kuyisono, kukhona isono esingesiso esokufa. Siyazi ukuthi lo nalo ozelwe uNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomuba kamthinti. Siyazi ukuthi singaba kaNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini. Kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile yasinika ingqondo ukuze simazi weqiniso, sikuye weqiniso kuye indodana yakhe uJesu Kristu, yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade. Bantwanyana, zilindeni ezithombeni.